जय जगन्नाथ। पीके ओडिशा टीवी को आपण मानक स्वागत और अभिनंदन। जदि यह वीडियोटी आपण मानक भल लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। H5N1 भाइरस पाई राज्य को सतर्क कला केंद्र। कुकुड़ा फार्म पक्षी स्वाइन फ्लू उपरे रही नजर। चिंता बढ़ाऊँच नूतन भूताणु H5N1 रोग सामना को आसिबा परे समस्त राज्य तथा केंद्र शासित अंचल को प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करने को केंद्र निर्देश देइछन्ति। केरल रे यह प्रकोप वृद्धि पाउथिबा सूचना मिली। पक्षी स्वाइन फ्लू एवं पक्षी फ्लूर लक्षण विषय रे समस्त स्वास्थ्यकर्मी एवं बेसरकारी चिकित्सकों को अवगत कराइबा को केंद्र राज्य सरकार को परामर्श देइछन्ति। वर्तमान समय रे देश रे H5N1 भूताणु विस्तार बढ़ी चली। एथिपाई केंद्र सरकार सतर्क दृष्टि देइछन्ति। केंद्र सरकार मध्य राज्य सरकार को सतर्क कराइछन्ति। समस्त राज्य पई पशुपालन एवं दुग्ध विभाग एवं जातीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा मिलित परामर्श 20 मई रे प्रदान करा जाउछि, जेउथिरे समस्त स्वास्थ्यकर्मी एवं बेसरकारी चिकित्सकों को पक्षी स्वाइन फ्लू किंबा पक्षी फ्लूर लक्षण एवं प्रतिकार विषय रे सूचना प्रदान करा जिबा कहा जायछि। राज्य को सतर्क करने को निर्देश दिया जायथिबा बेले घरोई पक्षी को हेउथिबा अस्वाभाविक मृत्यु सतर्क तथा सचेतन करबा पई निर्देश दिया जायछि। एहा द्वारा मामला रे तथ्य प्रदान सहित पक्षी स्वाइन फ्लू किंबा पक्षी फ्लूर लक्षण पई जनस्वास्थ्य कार्य आरंभ करा जायछि। समस्त कुकुड़ा फार्म प्राणी उद्यान एवं बाजार रे निरापत्ता व्यवस्था को मजबूत करबा पई राज्य मानकु निर्देश दिया जायछि। 50 लाख होम लोन देबे सरकार, सब्सिडी सुविधा अछि। केंद्र सरकार पक्षरु सहर रे भड़ा नहीं रहुथिबा लोक तथा चाल छपर घर करी रहुथिबा व्यक्ति विशेषଙ୍କ पई नुआ योजना कार्यकारी करा जायछि। सेमानक पई प्रधानमंत्री होम लोन सुविधा उपलब्ध रहिछि। एही योजना रे अनेकंकु लाभ मिलिबो। एही योजना रे हिताधिकारी को 20 वर्ष पई 50 लाख टंका लोन मिलिबो। EMI प्रदान बेले आपण को मोट सुध उपरे 3% रु 6.5% रिहाती प्रदान करा जिवो। जदि आपणक टंकार आवश्यकता रही तेबे डेरी न करे एही लोन आवेदन करंतु। एही सरकारी योजना रे प्रति वर्ष लोनधारी को सब्सिडी मध्य प्रदान करा जिवो। सब्सिडी सुविधा माध्यम रे 10 लाख टंका पर्यंत ऋण जोगाई पारिबे। एथिपाई सरकार 60,000 कोटी टंका खर्च करिवे। प्रति परिवार पक्का घर जोगाई देबाकू लक्ष्य रखिचंती केंद्र सरकार। ग्रामांचल सहरांचल रे बास करुथिबा व्यक्तिविशेषों को एही योजनार लाभ मिल पारिबो। एही योजना रे अति कम रे 25 लाख रु अधिक टंका सुविधा जोगाई देबाकू लक्ष्य रखिचंती सरकार। एही लोन स्कीम रो लाभ उठाइबाकू हेले आपण पूर्वरु कोनोसी लोन नै नथिबा आवश्यक। एथिपाई आवेदनकारी पाखरे आधार कार्ड, पान कार्ड, आवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र रहिबा निहाती आवश्यक। महिला को प्रति मासरे मिलिबो 1000। योग्यता जानी करंतु आवेदन। महिलांक पई सरकार विभिन्न योजना प्रचलन करिसेंती, जहा द्वारा से माने आत्मनिर्भरशील होई पारिसेंती। ऋण ठारू आरंभ करी मागणा ट्रेनिंग प्रदान करा जाउछि महिलांक। तेबे आज आमे एही योजना विषय रे जानिबा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कौन? आमे जेपरि कहिथिलु 2014-25 बजेट अधिवेशन पई बजेट उपस्थापन करथिबा बेले दिल्ली रो अर्थमंत्री राज्य महिला मानक पई मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना आरंभ करने को घोषणा करथिले। एही योजना कार्यकारी करने को दिल्ली मुख्यमंत्री सम्मति प्रदान करथिले एवं कहिथिले जे योजना अनुसार सरकार प्रत्येक हिताधिकारी महिला को प्रति मासरे 1000 टंका सहायता राशि प्रदान करिवे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजनार उद्देश्य महिला मानक आर्थिक दृष्टि मजबूत करने। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना आरंभ करने पछरे दिल्ली सरकार मूल उद्देश्य महिला माने सेमानकर छोट आवश्यकता पाई प्रायतः अन्य मानक ऊपर निर्भर करती। तेणु सरकार प्रति मासरे
1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ପାଇବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 12,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ରାଶି ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା। ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଥିବା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆୟକରଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ 2 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଉପହାର। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ ଦେବ, ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅବସର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସିମଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଦରମା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଡାକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଦରମା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେବାବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବସର ବୟସକୁ ନେଇ ଭେଦଭାବ କରିବା ବେଆଇନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ 2001 ମେ 10 ପରେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ହିଁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେତୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷର ଦରମା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ, ପେନ୍ସନ୍ କାଟିବା ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭଳି 2 ବର୍ଷର ଦରମା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଏହି ଆଦେଶ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2018 ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଅବସର ବୟସର ଲାଭ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ 2001 ମେ 10 ପରେ ନିଯୁକ୍ତ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଅବସର ବୟସର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଠାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଦେଶରେ 1 ଜୁନ୍ରୁ ହେଲା ଏସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୁନ୍ ମାସ
आरंभ होइथिला बेले पहिलारू देश में अनेक बड़ परिवर्तन लागू होइছে। एहार प्रभाव सीधासलख जनसाधारण पकेट और रोषे घर बजेट उपरे पड़ पाए। एथिरे एलपीजी सिलिंडर मूल्य ठारू आरंभ कर क्रेडिट कार्ड नियम पर्यंत सामिल रहिबो। जानतु सही 5टी परिवर्तन। तैल कंपानी प्रत्येक मासर प्रथम तारिख में एलपीजी सिलिंडर दाम रे परिवर्तन आनी थे। आज जून 1 2024 सकाଳେ संशोधित दाम जारी करिछि। आईओसीएल वेबसाइट अनुसार लगातार 3 मासरे एलपीजी दाम रे ह्रास होइछि। 19 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलिंडर दाम 72 टंका ह्रास होइछि। मात्र चलित थर मध्य 14 किलोग्राम घर गैस सिलिंडर दाम रे कोनोसी परिवर्तन होइनि। देश रे 4 महानगर रे दाम रहिछि एहिपरि। दिल्ली रे मे 1 रे 745 टंका 50 पैसा एवं 1 जून रे 1676 टंका। सेहीपरि कोलकाता रे 1859 टंका और 1 जून रे ताहा 1787 टंका होइछि। मुंबई रे 1698 टंका 50 पैसा थिला बेले ताहा 1629 टंका होइछि एवं चेन्नई रे 1911 टंका थिला बेले ताहा 1840 टंका 50 पैसा होइछि। तैल कंपानी गुड़िक व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर दाम रे ह्रास करने सह विमान इंधन दाम रे मध्य परिवर्तन करिसेंति। आईओसीएल अनुसार दिल्ली रो एटीएफ दाम 1,01,643 टंका 88 पैसा प्रति किलोमीटर को ह्रास हो 94,965 टंका 1 पैसा प्रति किलोमीटर रही। सेहीपरि मुंबई 95,173 टंका 70 पैसा को किलोमीटर को ह्रास हो 88,834 टंका 27 पैसा को 27 पैसा प्रति किलोमीटर प्रति होइछि। 1 जून 3टी बड़ परिवर्तन क्रेडिट कार्ड व्यवसायी होइछि। एसबीआई रो क्रेडिट कार्ड को नहीं किसी नुआ नियम होइछि। एसबीआई किसी क्रेडिट कार्ड पर सरकार संबंधित टंका लेन देन ले रिवार्ड टंका ताकू लागू हेबो। एथिरे स्टेट बैंक ऑफ ओरम एसबीआई कार्ड इलिट एडवांटेज और एसबीआई कार्ड पल्स सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड पर सामिल रही। अन्य एक परिवर्तन ड्राइविंग लाइसेंस जरिए जून 1 रु ड्राइविंग इंस्टीट्यूट रे मध्य ड्राइविंग परीक्षा करा जिवो। परीक्षा केवल आरटीओ द्वारा जारी करा जिवो। मात्र एबे घर इंस्टीट्यूट रे मध्य लाइसेंस पई आवेदन करुଥିବା व्यक्ति विशेषकर ड्राइविंग परीक्षा करा जिवो। लाइसेंस जारी करा जिवो मात्र आरटीओ द्वारा मान्यता पाइथिबा इंस्टीट्यूट रे ही परीक्षा। यह 18 वर्ष रु कम नाबालक गाड़ी चलाइबा देखागले 25,000 टंका जरिमाना देवाक पड़िबो। 25 वर्ष लाइसेंस मध्य आवेदन करिपारिबे नाही। अन्य एक परिवर्तन जून 14 रु लागू हेबो। यूआईडीएआई आधार कार्ड को मागणार अपडेट करबा पई डेडलाइन को बढ़ाई 14 जून करा जायछि। एहाको आगो को मध्य वृद्धि करा जिवो मात्र आगो को वृद्धि करिवार संभावना कम। तेणु एहा माध्यम रे अपडेट करिबा किछि दिन समय लगिबो। एहा परे आधार केंद्र को जाई अपडेट करबा द्वारा गोटे अपडेट पिछा 50 टंका देबाक पड़े।